السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شدید دھند میں اورحان جنگل سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اورحان کے اطراف میں بہت سے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، سورج کی تیز شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں اور ایک بہت بڑی تختی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اورحان اسے غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کافی دیر تک اسے دیکھنے کے بعد اورحان پلٹتا ہے تو پیچھے سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے تلوار، دوسرے نے تیر، تیسرے نے کمان اور چوتھے نے قرآن پاک اٹھایا ہوتا ہے۔ کمان والا بزرگ اورحان سے کہتا ہے، تم کئی فتوحات سے گزر کے آئے ہو، جب لڑو تو تمہاری کالی لوہے کی تلوار پہ نشان نہ پڑے، نئے قلعے فتح کر کے آئے ہو، جب لڑو تو تمہارا نیزہ ریزہ ریزہ نہ ہو۔ پھر تلوار والے بزرگ کہتے ہیں، جب دوڑو تو تمہارا سفید گھوڑا لڑکھڑائے نہیں۔ قرآن پاک والے بزرگ کہتے ہیں، میرا عالی رب تمہیں کبھی محتاج نہ کرے، آخری وقت میں تمہارا ایمان سے رشتہ نہ ٹوٹے۔ پھر کمان والے بزرگ کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ چین کی دیوار کیوں بنائی گئی تھی؟ جواباً اورحان کہتا ہے، تاکہ ترک کا بہادر اندر نہ آ سکے۔ میت خان تلوار والے بزرگ کہتے ہیں، بازنطینی علاقوں کے دروازے کیوں کھولے گئے؟ تو اورحان کہتا ہے، تاکہ ہماری نسل فتوحات سے خوشحال ہو، میرے الپرسلان سلطان۔ قرآن والے بزرگ پوچھتے ہیں، تمہارے دادا ارطغرل غازی سرحدی علاقوں میں کیوں آئی؟ جواب میں اورحان کہتا ہے، تاکہ ہم ان کے راستے پر چلیں اور اپنا گھر بسائیں، اے حاجی احمد۔ بزرگ پوچھتے ہیں، کیا تم نے گھر بسا لیا؟ کیا تم ترک کی روایات اور قانون کو برقرار رکھ سکے؟ اورحان کہتا ہے، جب تک اوپر نیلا آسمان نہ گر جائے اور نیچے کالی زمین نہ پھٹ جائے، جس وطن کو ہم نے بسایا ہے، جن روایات کو ہم نے دل میں نقش کیا ہے، انہیں کون تباہ کر سکتا ہے؟ جو روایات سے بھٹکتا ہے وہ راستے سے بھٹکتا ہے، اور جو راستے سے بھٹکتا ہے اس کا وطن تباہ ہو جاتا ہے۔ اس شخص کا خون سب سے پہلے میرے لیے حلال ہے۔ کمان والے بزرگ کہتے ہیں، لیکن ترک 1000 سال میں پہلی بار ریاست کے بغیر رہا۔ تلوار والے بزرگ کہتے ہیں، میرے دانتوں اور ناخنوں سے قائم کردہ آخری ترک ریاست سلجوق پارا پارا ہو کر ختم ہو گئی۔ تیر والے بزرگ پوچھتے ہیں، کیا تمہیں امید کے کندھے پر لدے بوجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اورحان کہتا ہے، اگر مجھے ذرا برابر بھی ڈر ہو تو میری نسل ختم ہو جائے، میرا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ قرآن والے بزرگ پوچھتے ہیں، تو پھر تم کیسے اس راستے پر چلو گے؟ باپ کو ہی روند کے گزر جاؤ گے؟ تلوار والے بزرگ پوچھتے ہیں، کیا تم اپنے بھائی کو کچل کے آگے بڑھو گے؟ کیا تم اپنے سرداروں پہ حملہ کرو گے؟ اورحان کو خاموش دیکھ کر کمان والے بزرگ پوچھتے ہیں، جواب دو، کیا تم اپنے باپ کو مارو گے؟ کیا تم اپنے ہاتھ بھائیوں اور سرداروں کے خون سے رنگو گے؟ اورحان کہتا ہے، جو روایات کی پیروی کرتا ہے وہ دادا کرکت کی برکت پاتا ہے، اور جو روایات کے خلاف جاتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ ابا و اجداد پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، بھائیوں سے دشمنی نہیں کی جاتی، جسے مقدر کی برکت نہ ملے، سردار اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ سب بزرگ ایک ساتھ پوچھتے ہیں، تو پھر تم اس مشکل سے کیسے نکلو گے؟ تو پھر تم اس مشکل سے کیسے نکلو گی؟ کیسے بغاوت کیے بغیر؟ کیسے اپنے ہاتھ کو خون سے رنگے بغیر؟ کیسے کے سوالات کے ساتھ ہی اورحان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ پسینہ پسینہ ہوتا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ مجھے اس میں سے خیر سے نکال۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اٹھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے اور جے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے، یا میرے رب، تو نے رات کے اندھیروں کو میرے آباؤ اجداد کے لیے روشنی بنا دیا، تو نے ان مبارک بزرگوں کے الفاظ سے میرے دل کو تولا۔ اگر یہ راستہ میرا ہے تو میرے قدم کو ثابت قدم رکھ، میرا راستہ کھول دے۔ اگر میرا امتحان میرے والد اور بھائی کے ساتھ ہونا ہے تو میرے دل کو نفرت سے نہیں بلکہ رحمت سے بھر دے۔ روایات کی حفاظت کے لیے جو ہتھیار میں ہاتھ میں لوں گا اسے سب سے پہلے اپنے نفس کی طرف موڑنے کی توفیق دے یا رب۔ اگر میرے دل کو آگ سے آزمایا جانا ہے تو آزما، لیکن اس آگ سے مجھے نہ جلا یا رب۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، اس کے بعد ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں بلبان اور توران کے درمیان بیڑے اٹھا کر دوڑ لگانے کا مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ لوگ ان کے جوش میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پسند کے جانباز کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ پران جیرکتے اور ہرستو قاسم اور سلیمان کے ساتھ بلندی پر سے سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قاسم اور سلیمان نے بھی بیڑے اٹھائی ہوتی ہیں۔ توران اور بلبان کے پیچھے پیچھے تیمور بوگا اور کارا خلیل بھی بیڑے اٹھائے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تیمور بوگا کہتا ہے، توران بہت سخت نکلا، بلبان بوڑھا ہو گیا ہے۔ جواب میں بلبان کہتا ہے، تھوڑی دیر میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بلندی پر موجود بران جیرکتے، سلیمان اور قاسم بھی اپنے اپنے جانبازوں کے لیے آوازیں لگاتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے توران بلبان کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے، تم نے بہت بھاگ لیا۔ بلبان کو دیکھتے ہوئے جیرکتے کہتا ہے، بڑی بات کا انجام اچھا نہیں ہوتا بلبان۔ بران کہتا ہے، اٹھو جلدی اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ قاسم اور سلیمان بھی بلبان سے کہتے ہیں، اٹھو اٹھو جلدی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بلبان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر توران پیچھے ہو جاتا ہے جبکہ تیمور بوگا اور کارا خلیل ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں اور
इसी धक्कम पेल में तैमूर बोगा अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बेड़ समेत घोड़ा गाड़ी में जा लगता है। कारा खलील और तुरान भागते भागते रस्सी के साथ जा टकराते हैं, मगर तुरान अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। कारा खलील कहता है, लगता है पहले मैं पहुंचा हूँ। जवाबन तुरान कहता है, ओ जाओ जाओ, क्या तुम अंधे हो? चलो जेरकुतै बे से पूछते हैं। कारा खलील कहता है, नहीं जेरकुतै बे से नहीं, वो भी उस्मान बे के सरदार हैं, वो फैसला नहीं कर सकते। जेरकुतै उससे कहता है, अफसोस है तुम पर कारा खलील, तुमने मुझे कब झूठ बोलते हुए देखा है। बुरहान कहता है, ठहरो ठहरो, शहजादों से पूछते हैं। चलो बताओ शहजादों, दौड़ का फातेह कौन है, उस्मान बे के सरदार या उरहान बे के अल्प? सुलेमान कहता है, दोनों जीते। कासिम कहता है, वो एक ही वक्त में पार हुए। यह सुन के तैमूर बोगा कहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे बलबान गुस्से से कहता है, अगर तुरान बे ने बेईमानी ना की होती तो हम जीत जाते। जेरकुतै शहजादों से कहता है, चलो चलो हम चलते हैं। तुरान आगे बढ़कर बलबान को पकड़ते हुए कहता है, तुम जमीन पे गिरे थे, शायद तुम्हारे सर पे चोट लगी हो। तैमूर बोगा कहता है, हम पुराने सिपाही हैं बच्चे। बलबान बेड़ नीचे रखते हुए कहता है, मैं इसे जरूर खाऊंगा। इसलिए सिपाही कारा खलील को खत लाकर देते हुए कहता है, कंट्रोली ने भेजा है। कारा खलील खत खोल के पढ़ता है तो बलबान पूछता है, वो क्या कह रहा है? खत पढ़ने के बाद खलील परेशान होते हुए कहता है, ये अच्छी खबर नहीं है, हमें उरहान बे को खबर देनी होगी। चलो सिपाहियों। ये कहते और सुनते साथ वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में उरहान घोड़े के साथ बैठा होता है और बुजुर्गों के सवालों की बौछार को याद करता है। ऐ बेटे, तुम इस मुश्किल से कैसे निकल पाओगे? कैसे बगैर बगावत किए? कैसे अपने हाथ को खून से रंगे बगैर? कैसे कैसे कैसे? इसलिए में नीलुफर वहां पहुंच जाती है और घोड़े से कहती है, देखो बेटे, तुम्हारे उरहान बे कहाँ गायब हो जाते हैं। मैंने कहा था ना कि हम उसे यहाँ ढूंढ लेंगे। उरहान कहता है, शायद मैंने अपना चेहरा चांद जैसा बना लिया है ताकि मेरा डरपोक परिंदा मुझे ढूंढ ले। नीलुफर कहती है, डरपोक परिंदा? तो फिर आओ, पार लगाओ और उड़ जाओ, देखते हैं उरहान बे हमें पकड़ पाएगा या नहीं। चलो चलो। वो आगे बढ़ती है तो उरहान कहता है, तो मुझे तुम ललकारती हो, आओ देखते हैं। साथ ही उनके दरमियान दौड़ शुरू हो जाती है। वो दोनों खुशगवार माहौल में घोड़ों को दौड़ाते ही चले जाते हैं। कुछ देर की दौड़ के बाद उरहान आगे निकल जाता है। अगले मंजर में नीलुफर उरहान के हाथ दुलवा रही है और उससे कहती है, खैर हो इंशाल्लाह। उरहान कहता है, एक मियान में दो तलवारें नहीं रहती, लेकिन दूसरी तलवार को मियान से निकालने का मतलब है मेरे भाई और मेरे वालिद के साथ इम्तिहान। जवाब में नीलुफर कहती है, उरहान, इस ख्वाब का बोझ सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। मुझे तुम पे भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब वक्त आएगा तो तुम कतन तन्हा नहीं होगी। इसलिए मैं कारा खलील और बलबान वहां पहुंचते हैं और घोड़ों से उतरने के बाद उरहान के पास जाते हैं। कारा खलील खबर देते हुए कहता है, कंट्रोली की तरफ से खबर है, कोई अच्छी इलामत नहीं है। करामान के 7,000 फौजी पहुंच आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे और उनके सबसे बेहतरीन कमांडर उनकी क़यादत कर रहे हैं और हमें भड़का रहे हैं हुजूर। बलबान कहता है, 7,000? इस कदर आदमियों के साथ वो न सिर्फ कबीले में बल्कि कुछ दुनिया में भी घुस सकते हैं। नीलुफर गुस्से से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुसलमान हैं? ये कैसे हमवतन हैं? उरहान कहता है, मेरे बाबा नहीं है, अलाउद्दीन रियासती मामलात में मसरूफ है, तो इस फौज को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। नीलुफर उरहान से कहती है, उरहान कैसे? वो 7,000 हैं और तुम 3। उरहान कहता है, जिन्होंने उनकी लगामें ढीली की वो अलखानी हैं। मैं तैमूरताज से बात करूंगा, मैं इस मसले को हल करूंगा, तुम कबीले जाओ और अलाउद्दीन को खबर दो। चलो। ये सुनते साथ ही नीलुफर चली जाती है। कारा खलील उरहान से कहता है, हुजूर, अगर जंग हुई तो एक ही फातेह होगा और बुरसा, हमारे नुकसानात के बाद बुरसा हमारे लिए सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। उरहान कहता है, मैं अपने बाबा के ख्वाब को डरावने ख्वाब में नहीं बदलने दूंगा, हम हल निकालेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो तीनों निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि तैमूरताज के ठिकाने पे लाशों का ढेर लगा होता है। वो उन्हें देखते हुए कहता है, तुम जिस नौकर को मारोगे मैं उसके बदले तुम्हारे 10 सिपाहियों को यार हिसार की दीवारों से लटका दूंगा। फ्लावियोस कहता है, एक इतना बड़ा अलखानी गवर्नर जंगी नारे लगा रहा है और इंतकाम की कस्में खा रहा है। शुजाअत और मर्दानगी का नुमाइंदा तैमूरताज। तैमूरताज गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकते हुए कहता है, क्या तुम मेरे गुस्से से हिस्सा लेना चाहोगे फ्लावियोस? फिर वो नक्शे की जानिब देखते हुए कहता है, मैं उस बेकार काई कबीले के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, वो काम तुम करोगे। जो ही शहनशाह बुरसा पे हमला करेगा मेरे मुसल्लह करदा तुर्कमान पेशकदमी करते हुए काई कबीले पे हमला कर देंगे और मैं कबीले से उठते हुए शोलों को यार हिसार से मजे से देखूंगा। फ्लावियोस नक्शे को देखते हुए कहता है, मैं काई के दिल में अपना खंजर गोम दूंगा, उस पहली सरजमीन पर जिसे उनके अबाऊ अजदाद अर्तगल ने हमसे लिया था, सोगौत पर। उधर हम देखते हैं कि कबीले में नीलुफर हलीमा के साथ आइकुत के पास जाती है। हलीमा पूछती है, क्या उसने अभी तक बात नहीं की आइकुत? तो आइकुत कहता है, नहीं अभी तक नहीं की, लेकिन सिपाही उस पे पहरा दिए हुए हैं। नीलुफर हलीमा से कहती है, हलीमा काश तुमने शाम को खबर दी होती, उरहान चला गया है। हलीमा कहती है, मुझे शाम को अपने भाई का हौसला कम ना करने के लिए खामोश रहना था, मेरे भाई को भी यही वक्त मिला था
جانے کے لیے۔ اب میں جانتی ہوں کہ اسے کیسے بلوایا جائے۔ بابا کو زہر دینے والوں سے اس کا کیا تعلق ہے ہم جان لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے ساتھ درسن کے پاس جاتی ہے اور اس پہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ درسن اس سے کہتا ہے اے سردار زادی تم غلطی کر رہی ہو، عثمان بے کے ساتھ ہونے والے واقعات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حلیمہ اس کے منہ پہ زوردار لات مارتے ہوئے کہتی ہے بولو۔ درسن کہتا ہے میں جاسوس نہیں ہوں۔ نیلوفر پوچھتی ہے تو پھر بتاؤ ارحان کے خیمے میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ آئیکوت اس کی تلاشی لیتا ہے تو ایک چٹھی اسے ملتی ہے۔ نیلوفر ایک دم سے چٹھی لے کر پڑھتی ہے۔ حلیمہ غصے سے کہتی ہے یہ کیا ہے بولو، اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو بولو، میں تمہاری زبان کھلوانا جانتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ اسے دبوچ لیتی ہے۔ درسن کہتا ہے میں اسے ارحان بے کے خیمے میں رکھنے ہی والا تھا۔ نیلوفر کہتی ہے یہاں کیا لکھا ہے تمہیں کیسے معلوم؟ تم خفیہ طور پہ کیا کام کر رہی ہو؟ تم ہمارے سامنے آ کر کیوں نہیں بولے؟ حلیمہ کہتی ہے تم اسی وجہ سے اس دن میرے سامنے آئے تھے، یہ سب قبیلے میں داخل ہونے کی ایک چال تھی ہے نا؟ درسن آئیکوت سے کہتا ہے آئیکوت بھائی اگر مجھے ایک نوالا روٹی کا اور ایک گھونٹ پانی دے دو تو پھر شاید میری زبان کھل جائے، لیکن مجھے اس پاگل لڑکی کے حوالے مت کرو۔ حلیمہ اس کے سر میں کمان مارتی ہے اور اس کے بعد اس کی پیٹ پہ پاؤں رکھتے ہوئے کہتی ہے پاگل لڑکی ہے نا، یہ گھاس کھاؤ اور اپنا پیٹ بھرو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔